Dali, laag ta sa Siquijor. 3 days and 2 nights itinerary plus travel expenses. Around 8 a.m. minaabot. Nangita dayon mi og motor nga karentahan. 350 per day ang rent. So for day 1, our first stop is Paliton Beach. Entrance fee is 20 pesos, included na diha ang environmental fee. Naa diri ang beach swing with human drone for 50 pesos. And sand castle for 25 pesos per head. Diri na mi naabtan og paniudto, so nag-amot mi og 200 pesos, 5 mi kabuok para sa mong lunch. Second stop is Baliti 3. 20 pesos ang entrance fee and included na dira ang magpa-fish spa. And naa diri ang ilang dako nga pasalubong center. Our last stop for the day is Tubod Marine Sanctuary. Ang naka-nice diri walay entrance fee. Kini na ang among last stop for the day. Kay kapoy na kaayo and gikan pa mi nagbiyahe. Amazing kaayo, diri ra ko nakakita og public park nga naay swimming pool. Namalingke sa mi before naguli and around 1,000 pesos ang among nagasto. And for 3 meals na siya, divided by 5, so 200 each me and good for 3 meals. Super tipid. I will make a separate video para sa among in-nga-gestahan and barato kaayo guys, as in. So we are now at our day 2. Breakfast muna para na energy mulaag. Day 2 first stop is Cambugahay Falls. 50 pesos ang entrance fee. Iamdam ang mga bagtak pag uli kay hastang kapuya. Patungas kaayo. Kung dili ka kabalo malangoy, ayaw kabalaka kay naay for rent na vest for 100 pesos. Tarzan swing is 25 pesos per head. Kining balsay is 100 pesos per ride, mapagrupo or solo man. Ang bayad sa photographer is donation lang, and guys, dili lalim ang ilang ginabuhat. So naka 6 rides mi sa balsa, ang among gihatag is 400 pesos and gi-divide lang namo by 5. Second stop is Lazi Convent and Church. Diri sa convent 20 pesos ang entrance fee and sa church libre lang. Dako kayog ngisi ang mga batang laagan. Mauni ang Lazi Church, natukod atong 1857. Third stop is Hapitanan. Naadiri ang famous Silhig Express, donation only and 20 pesos ang among gihatag each. Travel need not to be expensive, especially if wala may budget. So kami, nagluto mi daan and nagbalon mi og lami kaayo nga piniritong isda. Naara mi atbang sa Hapitanan. After ani, nag for the aesthetic na pod ang mga person. Next stop is Kawayan Resort. 100 pesos per head ang entrance and naadiri ang very nindot kaayo na view. Wala jud ko ninao guys tungod kay nangurog na ang akong TL. Every group or person na ay 30 minutes para mag-picture taking. Fifth stop is Pitogo Cliff. 30 pesos ang entrance fee. Sixth stop, nagbalik mi sa Tubod Marine Sanctuary and nagchilang mi kadali. Our seventh and last stop for the day. Grabe, seventh no, nangalobat na jud mi tanan. So naata diri karon sa Runix. Ang among paniudto na piniritong isda gibawi pod sa among dinner. 800 pesos per head consumable ang entrance diri. Kung ang place lang, grabe ka aesthetic, like 100 over 10. Pero ang food, kinda disappointed kay dili siya pang Pinoy ang lasa. But it's okay. Okay na lang, nahuman naman. Laag now, kwinta-kwinta later. So, gisapot among collector. And so on our third day, it's ulian time and it's photo editing time. This is our total travel expenses for 3 days and 2 nights excluding ang pamasahe ug pasalubong. I-screenshot aron mabudgetan. Reminder, this amount can vary kay nagdepende pod na kung unsa ka kadako og kaon ug kung asa ka nagaadto. Kana lang guys, don't forget to follow for more travel tips. See you on my next adventure. Thank you for watching. Bye!